سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے 9 مئی تک تمام بندشیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر، کنسٹرکشن انڈسٹری اور پارکس میں تمام مقامات کو کھولا جائے گا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پنجاب حکومت نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے 9 مئی تک تمام بندشیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر، کنسٹرکشن انڈسٹری اور پارکس میں تمام مقامات کو کھولا جائے گا۔ پنجاب کو بھی کھولنے کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس میں 9 مئی سے تمام بندشیں ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کو بھی کھولنے کا اہم فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں 9 مئی سے تمام بندشیں ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اب پائپ، سٹیل، اسپیئر پارٹس، مشینری اور بجلی کے سامان کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومت نے ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن انڈسٹری اور گلاس مینوفیکچررز کی دکانیں بھی کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ دکانیں مخصوص اوقات اور ایس او پی کے تحت ہی کھولی جا سکیں گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں کپڑے کی دکانیں بھی 15 رمضان سے 6 گھنٹے کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ عوام کو پارکس میں بھی جانے کی اجازت ہوگی، تاہم جھولے وغیرہ بند رہیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس شعبے کو بھی کھولا جائے گا اس کے لیے پہلے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ 10 مئی سے ٹرین آپریشن بحال کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے ٹرینوں، مسافروں اور ٹرین عملے کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے ہیں۔ ٹرین آپریشن بحالی سے قبل اینٹی کورونا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 7 مئی کو فل ڈریس ریہرسل کی جائے گی۔ سی ای او ریلوے کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز ملک کی 7 ڈویژن کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ایس او پیز اپ اینڈ ڈاؤن کی 30 خصوصی ٹرینوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ایس او پیز کے مطابق خصوصی ٹرینیں شیڈول کے دوران ریزرویشن دفاتر بند ہوں گے۔ مسافر ٹرینوں کے ٹکٹس آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ ریلوے اسٹیشنز کو مکمل سیل کیا جائے گا۔ غیر متعلقہ افراد کو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تمام ریلوے اسٹیشنز میں میڈیکل آفیسر تعینات کیے جائیں گے۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد اسٹیشن پلیٹ فارم کی ڈس انفیکٹڈ کی جائے گی۔ ٹرین کے ہر بوگی میں داخلی اور خارجی راستے مختص کیے جائیں گے۔ کورونا ایمرجنسی کے دوران وزیر اعظم ریلیف پیکج کے اعلان کے بعد زراعت کے شعبے میں 63 بلین کی خطیر سبسڈی کی سمری تیار کر لی گئی۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے سمری کابینہ کی معاشی رابطہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ رپورٹ دیکھیں اویس خان کی۔ کورونا ایمرجنسی کے تحت وزیر اعظم ریلیف پیکج لانے کے فیصلے کے بعد زراعت کے شعبے میں 63 بلین کی خطیر سبسڈی کی سمری تیار کر لی گئی ہے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے سمری معاشی رابطہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ سمری کے مطابق کھادوں پر 37 بلین اور پولٹری پر 4 بلین کی سبسڈی دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ زرعی قرضہ جات کے مارک اپ پر 8 بلین کی سبسڈی دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی جانب سے کپاس کے بیجوں اور کیڑے مار ادویات پر 8 بلین کی سبسڈی دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ لوکل اور امپورٹڈ زرعی مشینری پر 2 بلین کی سبسڈی تجویز کی گئی ہے۔ لوکل اور امپورٹڈ ٹریکٹرز کے لیے 3 بلین روپے کی سبسڈی فراہم کرنے کی سمری بھیجی گئی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق سبسڈی خریف کی فصلوں کے لیے بڑا فائدہ ثابت ہوگی، جبکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ممکن ہوگا۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ کورونا ایمرجنسی کے دوران جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ فیسکو نے سرکل کے گھریلو صارفین کو بجلی کے بلوں میں 65 کروڑ روپے کا ریلیف فراہم کیا ہے۔ صارفین 3 ایک ساتھ میں بل جمع کروا سکیں گے۔ حکومتی ہدایت پر جھنگ میں بھی فیسکو صارفین کو ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر فیسکو مظہر نوید کے مطابق جھنگ سرکل میں فیسکو صارفین کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ہے، جنہیں 65 لاکھ روپے سے زائد کا ریلیف دیا گیا ہے۔ ایسے صارفین جنہوں نے کورونا ایمرجنسی کے دوران 300 یونٹ استعمال کیے، ان کو بل 3 ماہ کے ایک ساتھ میں جمع کروانے کی اجازت ہوگی۔ کورونا ایمرجنسی کے دوران دہاڑی دار طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں فیسکو کی جانب سے دیے گئے ریلیف سے ان افراد کی مشکلات میں کمی ہوگی۔ ایف بی آر، کسٹمز اور محکمہ سوئی گیس کے ملازمین اور پینشنرز کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ عید الفطر کی آمد پر وفاقی حکومت کی محکمہ اکاؤنٹس کو مئی کے مہینے کی تنخواہیں اور پینشن 21 مئی تک دینے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی حکومت کا عید الفطر کے موقع پر ایف بی آر، سوئی گیس اور کسٹمز ملازمین کو مئی کے مہینے کی تنخواہ اور پینشن عید سے قبل ہی دینے کا فیصلہ۔ فنانس ڈویژن کی جانب سے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو واجب ادائیگی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا۔
वफाकी हुकूमत की जानब से जारी हदायतनामे के मुताबिक ईद उल फितर 25 या 26 मई को आ रही है, लिहाजा हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी 21 मई तक की जाए। तनख्वाहों और पेंशन की एडवांस अदायगी का मकसद ईद के मौका पर मुलाजमीन की खुशियों को दोबाला करना है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। महकमा बैतुल माल टोबा की जानिब से माजूर और मुस्तहिक अफराद को इमदादी चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। दूसरे मरहले में कमालिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद में चेक भी तकसीम किए गए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं राना आसर नूर। महकमा बैतुल माल टोबा टेक्सिंग के दफ्तर में कमालिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद में इमदादी रकूम तकसीम की गई। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल राय अब्दुल मात ने चेक तकसीम किए। इस मौका पर अब्दुल मुतलिब और मोहम्मद तैयब समेत दीगर भी मौजूद थे। अब्दुल मात का कहना था कि 16 अफराद में 1,80,000 रुपए तकसीम किए गए हैं। 16 लोगों को ना आज हमने 1,80,000 की अमाउंट जो दी है, ये इनके लिए इस सिलसिले में दी है कि जो लोग हुनर जानते हैं ताकि वो कोई अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके छोटा मोटा कारोबार कर सकें, और जो लोग राशन लेना चाहते हैं क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, काम बंद है, तो वो राशन ले लें ताकि उनका चूल्हा भी इस महंगाई के दौर में इन हालात में ठंडा ना हो। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर अब्दुल मुतलिब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमदाद हासिल करने वाले तमाम अफराद माजूर और मुस्तहिक हैं। रकूम की तकसीम मुकम्मल छानबीन के बाद की गई है। हमने टोटली माजूर अफराद को दी है और हमने खुद मौके पे जाके इनकी एप्लीकेशनों की वेरिफिकेशन की है। उसके बाद जो लोग डिजर्विंग थे हमने उनके लिए ये इमदाद दी है। उसमें ये कारोबार के लिए भी है और अद्वियात की मद में भी है। इस तरह ये इन लोगों का लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। माजूर और मुस्तहिक अफराद हासिल होने वाली इस रकम से अपनी अद्वियात या राशन खरीद सकते हैं। मुकम्मल छानबीन के बाद रकम तकसीम की जा रही है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना अजन्नू टोबा टेक्सिंग। म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस करोड़ों रुपए से खरीदी गई मशीनरी नाकारा हो गई। झंग रोड डिस्पोजल पर खुले आसमान तले 4 हिनो ट्रक, कूड़ा उठाने वाले 4 कंटेनर्स, 200 हथेलियां और 100 ट्रॉली साइकिल जंग आलूद होने से कबाड़ का मंजर पेश करने लगे। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कदीर। चनेओट को आलमी बैंक की जानब से कूड़ा उठाने के लिए 7 करोड़ 43 लाख रुपए की इमदाद मिली। म्यूनसिपल इंतजामिया ने खतीर रकम से 4 हीनो ट्रक, कूड़ा उठाने वाले 4 कंटेनर्स, 200 हथरेड़ियां और 100 ट्राई साइकिल्स खरीदी, जो चंद माह बाद ही कबाड़ के ढेरों की नजर हो गई। सीवरेज मसाइल को हल करने के अलावा कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम तर मशीनरी को जंग रोड पर डिस्पोजल वर्क्स में रख दिया गया। खुले आसमान तले पड़ी करोड़ों रुपए की मशीनरी जिले इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल पर शहरी मायूस दिखाई देने लगे। शहरियों का कहना है ऐसे हालात में बैरूनी अमदाद से मिलने वाले आलात और मशीनरी का नकारा होना जिली और म्यूनसिपल अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहर की सफाई बेहतर बनाने के लिए नाकारा मशीनरी को काबिले इस्तेमाल बनाना होगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41 चनेओट। झंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहरियों से लूट मार करने वाले चोरों और डाकुओं के 10 गिरोह पकड़ लिए, जिनके कब्जे से 85 लाख के माल मसरूका बरामद किया गया। जंग में डीपीओ डॉक्टर गयास गुल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शहरियों से लूट मार करने वाले चोरों और डाकुओं के 10 गिरोह पकड़ लिए गए। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि 6 डकैत गैंग के 24 अरकान गिरफ्तार किए, जबकि चोरियों में मुलविस 4 गिरोहों के 16 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। रिकवरी जो इनसे हुई है उसमें 3 कारें हैं और 22 मोटरसाइकिलें हैं। इसके अलावा जो जानवरों वाला गैंग है उससे हमने जो है वो तकरीबन 3 भैंसें हैं और 2 रास कटियां हैं और 12 शाख बकरे हैं। और ये टोटल मालियती इन डकैत और चोर गैंगों से जो बनती है माल मसरूका की वो 85 लाख रुपया है। डीपीओ डॉक्टर गयास गुल का कहना था कि 85 लाख का माल मसरूका बरामद किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ 5 दर्जन मुकदमात दर्ज थे। मुतासरा शहरियों की जानिब से पुलिस कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया गया। रात 3-4 बजे वक़्त हुआ था, उसमें कोई 3 आदमी अंदर दाखिल हुए थे, जो कि थाने सेटलेट टाउन वालों ने, चोरी हाकम साहब ने बहुत ही काविश करके उनको पकड़ा। ये सर 3-2 को चोरी हुई थी जो सिविल लाइन के एरिए से जी। ये इंचार्ज चौकी अहमद निवाज साहब ने बहुत कोशिश की है, जिन्होंने बड़ी मौके से जल्दी गाड़ी की बरामदगी भी की है और सारे मुलजिम भी जो है ट्रेस करके उनको जो पर्चा दिया उनके खिलाफ FIR दी है जी। चोरों और डाकुओं से नाजायज असला भी बरामद किया गया, जबकि शहरियों को लूटी हुई रकम और माल वापस कर दिया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग।
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती हिदायत की रोशनी में टोबा में दफा 144 पर अमल दरामद जारी है। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी समेत बगैर इजाजत दुकानें खोलने और तकरीबात मुनक्किद करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। कोरोना के फैलाव से मुतल्लिक आगाही देने के साथ साथ खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए अहकामात की रोशनी में जिला टोबा टेक सिंह में दफा 144 ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी करने पर 747 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। डीपी टोबा का कहना है कि 16,850 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें श्योरिटी बॉन्ड लेकर और तंबीह करके रिहा कर दिया गया। ये कोरोना के हवाले से पुलिस की एनफोर्समेंट जिला टोबा टेक सिंह में जारी है। हम लोग वायलेशंस पे कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स भी रूट लेवल तक लोगों को इस चीज़ पर एनकरेज कर रहे हैं कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं। डीपी टोबा का कहना था कि शहरी मौजूदा हालात को संजीदगी से लें, जिन पाबंदियों का इतलाक किया गया है उन पर अमल करें ताकि इस वबा के फैलाव से बचा जा सके। मेरी जो है ना पुरजोर हिदायत है और अपील है जनरल पब्लिक से कि इसको सीरियस लें। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको और आपकी फैमिली को आनन फानन अफेक्ट करेंगे और उसका हेल्थ पे और आपकी लाइफ पे क्या असर हो सकता है ये आप देख रहे हैं। डीपी टोबा का कहना है कि जिला भर में बनाई गई टीमें आगाही मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। अब तक 44,822 लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही फराहम की गई है, जबकि रजाकारों की फहरिस्तें भी तैयार की जा रही हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आज़म टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में कोरोना बहरान के मसाइल से निमटने के लिए टाइगर फोर्स तैयार कर ली गई है। फैसलाबाद सिटी और जड़ांवाला में रजिस्टर्ड होने वाले हजारों टाइगर्स का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। वाला में मजमूई तौर पर 9,014 अफराद कोरोना टाइगर रजिस्टर्ड हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने कन्वेंशन मुनक्कद किया और जवानों को टाइगर फोर्स की अहमियत के बारे में आगाह किया। फैसलाबाद सिटी में रजिस्टर्ड होने वाले टाइगर्स की तरबियत के लिए नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में कन्वेंशन हुआ। एसी सिटी अयूब बुखारी और MP फरदौस राय ने शिरकत की और जिम्मेदारियों पर ब्रीफ किया। मुख्तलिफ जो है मकातब जो है शोबा ज़िंदगी हैं उनसे इनका ताल्लुक़ है। हमने इनको कॉल किए, आज इनको ब्रीफ किए है और इनको इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया है। मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले हालात जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, जो जहाँ जहाँ बुराइयाँ हैं, जहाँ जहाँ पे हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये हमारी टाइगर फोर्स हमें बताएगी और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब इनको साथ लेके चलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी ने बताया कि फोर्स में सोशल वर्कर्स, तालिबे इल्म, उस्ताज़ा और मेडिकल वर्कर्स, बिजनेसमैन और दीगर तबके के अफराद शामिल हैं, जो मुस्तहिक अफराद की निशानदही और राशन की तकसीम में कारगर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की PDM में हेड ऑफिस आमद। नेस्ले के हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वकार अहमद की जानिब से 1 करोड़ रुपए मालियत की मसनूआत का सर्टिफिकेट पेश किया। नेस्ले पाकिस्तान 1 करोड़ मालियत की मसनूआत पर मुश्तमिल इमदाद फराहम करेगा। नेस्ले पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट और इसके कौमी सतह पर 100 करोड़ रुपए मालियत पर मुश्तमिल अशिया की इमदाद का हिस्सा है। वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम में अंगूठे मैच होने या दरख्वास्तों की मौत का मामला। नादरान सहूलत सेंटर के तहत बायोमेट्रिक अपडेटिंग शुरू कर दी। चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आज़म के एहसास कफालत प्रोग्राम में अंगूठे मैच न होने या दरख्वास्त गुजार की मौत के बायस नादरान सहूलत सेंटर के तहत बायोमेट्रिक करना शुरू कर दी। सेंटर इंचार्ज के मुताबिक अंगूठे मैच न होने, डेथ या किसी और मुतलका वजह से रह जाने वाले सैकड़ों शहरियों का दफ्तर के बाहर जमे गफीर नजर आ रहा है। ऑफिस में समाजी फासले को बरकरार रखते हुए शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है, जबकि डेथ की सूरत में कैंसिलेशन सर्टिफिकेट के जरिए पैसों के अमल को यकीनी बनाएंगे ताकि कोरोना से मुतासर शहरियों को मुमकिन रिलीफ मिल सके। सेंटर इंचार्ज का कहना था कि कोरोना से मुतासरीन की हर मुमकिन रहनुमाई जबकि बिला तातुल बायोमेट्रिक मुकम्मल करवाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर कोऑपरेटिव महार असलम भरवाना का गंदम खरीदारी मुहिम के सिलसिले में चिन्योट का दौरा। जामिया मस्जिद और PR सेंटर चिन्योट और चनाब नगर सेंटर में मॉइस्चर लेवल, वजन का मेयार और खरीदारी का जायजा लिया। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव महर मोहम्मद असलम भरवाना का जिला चिन्योट का दौरा। DC ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए गंदम खरीदारी मुहिम, इंसदाद, डेंगू व कोरोना के हवाले से जरूरी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान नियाजी, असिस्टेंट कमिश्नर्स आयशा यासीन, फजल अब्बास, सैयद मुनव्वर बुखारी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर तनवीर अहमद, CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग में गंदम खरीदारी मराकज पर इंतजाम, इंसदाद, डेंगू और कोरोना की तफसीलात से आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर
तनवीर अहमद ने जिले के 5 खरीदारी सेंटर्स पर बारदाने की तकसीम और गंदम की खरीद के रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव महर असलम का कहना था कि चीफ मिनिस्टर ने गंदम खरीदारी के हवाले से उन्हें चिन्योट की जिम्मेदारी सौंपी है। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी चिन्योट के लिए, सुपरविजन के लिए, कोरोना के हवाले से और गंदम की परचेजिंग के हवाले से। मैं पहले भी यहाँ पे चक्कर लगा चुका हूँ और आज भी यहाँ आया हूँ। इंतजामात बहुत ही अच्छे हैं, जैसे पहले दिन फैसला किया गया था। सूबाई वजीर ने गंदम खरीदारी सेंटर जामिया आबाद भवाना, चिन्योट, जनाब नगर और लालिया में काश्तकारों के बैठने के इंतजाम, वाशरूम्स और मराकज पर सैनिटाइजर की मौजूदगी भी चेक की। हर सेंटर पे सैनिटाइजर भी मौजूद है, साबुन पानी का इंतजाम है और किसानों की सहूलियात का पूरा ख्याल रखा गया, उनके सिटिंग के लिए, उनके बैठने के लिए। उन्होंने बारदाने की तकसीम और खरीदी जाने वाली गंदम को महफूज करने के अमल का जायजा लिया। सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक है, किसी को इनका इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम वसाल के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तमाम मसाली के उलमा कराम ने खातून की शान अक़दस बयान की। उम्मुल मोमिनीन के ज़ात के सदक़े कोरोना से निजात की दुआएं भी की गईं। करीमैन की नानी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम वसाल के हवाले से राना मोहम्मद इनाम मंज के यहाँ तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में कारी हबीबुर रहमान, अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नकवी, अल्लामा फजल अब्बास हुसैन शराजी ने शिरकत की और उम्मत की माँ की शान बयान की। उस साल में अक्सर गिरिया करते, जब लोग पूछते तो फरमाते कि जो ना कि फ़कत इस्लाम की मोसना थी, वो मेरी भी मोसना थी। खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की आज यौम वसाल है, यौम शहादत है, यौम रहलत है, जिसमें आज तमाम मकातब फ़िक्र के जुमला मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने अपना शामिल होकर मोहब्बत का इजहार किया। मर्दों ने इस्लाम की आबियारी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खिदमत सर अंजाम दी। इसी तरह ख़वातीन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इस्लाम की आबियारी के लिए खिदमत पेश की। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वफ़ात के सिलसिले के अंदर आज एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ और इस इजलास में हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अक़ीदत इस्लाम पेश किया गया। सय्यदातु निसाइल आलमीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लामी अक़ीदत पेश किया। मैं समझता हूँ कि उनके लिए इससे बढ़कर फजीलत वाली और कोई बात नहीं है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़, कारी मोहम्मद फ़ारूक, राना मोहम्मद इनाम मंच, डॉक्टर सैयद इफ्तिकार नकवी ने हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत बयान की। उम्मुल मोमिनीन को सलाम अक़ीदत पेश किया, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अक़ीदत पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अपनी दौलत को भी सर्फ किया और शाना बशाना इस्लाम लाने वाली ख़वातीन में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो औरतों की सरदार थी। हम अपने बच्चों तक इसकी रिसाई दें, इसके ऊपर तहकीकात हों और वो जो ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू हैं उनको निकाला जाए और उनको अपने बच्चों के सामने बयान किया जाए ताकि अपनी नई नस्ल को गुमराही से बचाया जा सके। आज का ये जो उन्वान था उस पर तमाम तार जो हासिल मैंने हासिल किया वो यही है कि आजकल जैसा कि दौर गुजर रहा है, जनाब जिस तरह सैयदा खतीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा ने अपने दौर में अरब में रहते हुए तमाम तार लोगों को अपनी दौलत लुटाई, इस्लाम के नाम पर लुटाई और लोगों को बाहम राशन पहुँचाया। हम चाहते हैं कि वो सारी मिलकर शिया सुन्नी वहाबी अहले हदीस जो है वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ तामन करें। तकरीब में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और हाज़रीन के लिए इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन और ASP बिलाल सुलहरी ने मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया और मुंतज़मीन को नमाज तरावी के दौरान हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन और ASP बिलाल सुलहरी ने मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया और मुंतज़मीन को नमाज तरावी के दौरान हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیٹرنگ کا کام ٹھپ ہو گیا۔ کیٹرنگ ایسوسی ایشن والے مالی مشکلات سے دوچار ہیں، حکومت سے تعاون کے منتظر ہیں۔ رپورٹ دیکھیں شاہدہ پروین کی۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں دیگر کاروبار زندگی معطل ہیں تو وہیں کیٹرنگ کا کام بھی ٹھپ ہو گیا۔ کیٹرنگ اور ٹینٹ ایسوسی ایشن ملازمین کو گھروں کے چولہے چلانا مشکل ہو گیا۔ کیٹرنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے 2 ماہ سے کام بند ہونے کی وجہ سے گھروں میں پڑا راشن بھی ختم ہو گیا۔ ان کے لیے دکانوں کا کرایہ دینا دوبر ہو گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا جس طرح مزدوروں کو ریلیف دیا گیا ہمیں بھی ریلیف دیا جائے۔ جو دکاندار ہیں وہ کرائے کی دکانوں میں اور گوداموں میں ان کا سامان پڑا ہے کہ 2 ماہ سے کام بند ہے اور دکانیں کھل نہیں رہی ہیں، وہ بڑے پریشان حال ہیں کہ میں گورنمنٹ سے التماس کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے مزدوروں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے کچھ پیکیجز بنائے ہیں، اس لیے ٹینٹ ایسوسی ایشن کے لیے وہ پیکیجز بنا دیں۔ حکومت پنجاب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ جو یہ ٹینٹ ایسوسی ایشن ہے ان کے لیے کوئی خصوصی پیکیج کا انتظام کرے۔ یہ 2-2.5 منتھ سے کاروبار جو بند ہیں تو حکومت نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ لاک ڈاؤن میں ٹینٹ اور کیٹرنگ والے حکومت سے تعاون کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد متعلقہ وارڈ کے 25 ملازمین کے کرونا وائرس ٹیسٹ کرا کے سیمپل بائیو میٹرک سیفٹی لیول 3 لیب میں بھجوا دیے گئے۔ الائڈ ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے متعلقہ عملے کے کرونا وائرس ٹیسٹ کروانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس پر ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے 25 ملازمین کے نمونے بائیو سیفٹی لیول 3 لیب بھجوا دیے ہیں، جس میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کا عملہ شامل ہے اور پازیٹیو رپورٹ والے افراد کو قرنطینہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب کرونا وائرس کا شکار ڈاکٹر کی حالت ٹھیک ہے۔ کیمرہ مین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں بیرون ملک سے واپس آنے والے 94 پاکستانیوں میں سے 91 کی رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے، 3 افراد کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ بیرون ملک سے واپس آنے والے پاکستانیوں کو زرعی یونیورسٹی کے پارس کیمپس یا پھر نجی ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایسے میں محکمہ صحت انتظامیہ کو مزید 94 افراد کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ 91 نیگیٹو، 3 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق پازیٹیو رپورٹ والے افراد کو جنرل ہسپتال غلام حمد آباد میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ نیگیٹو رپورٹ والے افراد کو واپس گھروں کو بھجوایا جائے گا۔ پازیٹیو رپورٹ والے افراد کی 2 بار نیگیٹو رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی گھر واپس بھجوایا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ کمالیہ میں اہل سنت والجماعت کے سربراہ حضرت علامہ مولانا احمد لدھیانوی کی جانب سے ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کے اعزاز میں افطار پارٹی ہوئی۔ ایس ایچ او سٹی غلام شبیر خان اور ایس ایچ او صدر ملک اعجاز حسین نے بھی شرکت کی۔ کمالیہ میں اہل سنت والجماعت کے سربراہ حضرت علامہ مولانا احمد لدھیانوی کی جانب سے ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کے اعزاز میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایس ایچ او سٹی غلام شبیر خان، ایس ایچ او صدر ملک اعجاز حسین نے بھی شرکت کی۔ اہل سنت والجماعت کے سربراہ حضرت علامہ مولانا احمد لدھیانوی کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس بابرکت مہینے میں عبادت اور استغفار کا ورد کرنا چاہیے۔ اس رحمتوں بھرے مہینے میں کرونا سے نجات کے لیے بھی خصوصی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس عالمی وبا سے نجات دے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کمالیہ میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ڈرگ انسپیکٹر رضوان حیدر نے عطائیت کے خلاف کارروائیاں کی۔ عوامی شکایات پر انور فارمیسی و کلینک کو سیل کر کے چالان ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔ کمالیہ میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ڈرگ انسپیکٹر سید رضوان حیدر شاہ نے عطائیت کے خلاف کارروائیاں کی۔ انور فارمیسی و کلینک کو سیل کر کے چالان ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیا۔ متعدد فارمیسیز کو وارننگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر رضوان حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے کے لیے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ عطائیت کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ناتجربہ کار ڈاکٹر اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کے خلاف سختی سے کارروائیاں کی جائیں گی۔ چنیوٹ کے سرکاری اسکولوں میں پری نرسری کلاسز کے بچوں کو کھیل ہی کھیل میں تعلیمی زیور سے آراستہ کرنے کے لیے سی ای ٹیچرز کی آن لائن ٹریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ٹیچرز کی ٹریننگ کا آغاز 7 مئی سے ہوگا۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کی جانب سے صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ ای سی ای کٹس مہیا کی گئی۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے تمام ای سی ای اساتذہ کی آن لائن ٹریننگ کا فیصلہ کیا ہے۔ فوکل پرسن و ماسٹر ٹرینرز
इकराम उल हक भट्टी का कहना है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग कराना अकेडमी इंतजामिया का एहसन इकदाम है। उनका मजीद कहना था कि ECE ट्रेनिंग 2 मराहिल में होगी, जिसका आगाज़ 7 मई से होगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में असातिज़ा को ऑनलाइन तमाम जदीद उलूम से रोशनास कराया जाएगा ताकि वो बच्चों को खेल ही खेल से बेहतर तरीके से तालीमी जेवर से आरास्ता कर सकें।